Mga himang rawon nga punuhin impormasyon parte hiton panarabahuan. Mga hibabruan kabahin ng mga katungod ng responsibilidad hiton mga empleyado ng mga employers. Ini nga tanan igpapahamtang live ha FM Radio 100.7 ng PRTV Tacloban. Makikitang gihapon ha FB pages ng PRTV ng DOLE Region 8. Ini ang Oras Handole. Maupay nga kulop, Eastern Visayas, maupay nga kulop, hangatan na iyo nga nagkikita, nga nanmamatihan aton programa. Oras ng DOLE na po, hatag ha iyo han Department of Labor and Employment Regional Office number 8. Inilagay hapon po ang iyong host, Norma Reyes Costimiano, an Information Officer, han DOLE Region 8. Once again, good afternoon po ha iyo. I hope you are all doing well today. So, today is December 6. So, officially, tumungtong nagod kitahan month of December. Siring pa, it marks, tikahera ni kitahan aton, sinisiring a Christmas Day. But before anything else po, gusto ko anay greet ang aton, syempre, mga active and very hardworking aton mga leaders sa DOLE Region 8. First of all, our OIC Regional Director, Attorney Dax B. Villaruel. Good afternoon, sir. And of course, tidagihapon ang aton mga iba pa nga mga heads of the different field offices and divisions. Of course, our Assistant Regional Director, ARD Norman L. Vico, and to all my colleagues, DOLE Region 8, maupay po nga kulop ha yung tanan. And syempre, aton po mga viewers and listeners and Oras and DOLE, dinhi FMR 100.7, ngan syempre nakikitaan gihapon kita, PRTV, and of course, amon gihapon, Facebook page nga, DOLE Region 8. So kung diri pa po ka man naka-follow, please look up our Facebook page, DOLE Region 8. And click to follow para po makasabot ka mo hitamon mga latest updates and announcements di kang amon po agency. So, ayan po, for this afternoon, allow us po to share our important accomplishments for this year. Sarin ko pa po kanina, December na po kita, so pira na lang po kasi mana, mahuhuman na liwat aton 2024. So for us, in the government service, saring pa, this is the time nga gimpapaniguruhan namon nga ma-deliver, and waray pa namon ma-deliver, or saring pa sisigurado naton nga waray kami makakalimtan han amon mga targets, han amon mga gusto hatag nga serbisyo din aton mga kliyente din sa Eastern Visayas. So for this afternoon po, i-share naman na iyo. Actually, na-mention ko in the previous episode nga, i-share naman kung ano na amon mga na-accomplish parahan aton mga workers and employers gihapon din sa Region 8. So maaraman kamo ano nga, iba-iba po ang programa nga may adahi, Department of Labor and Employment. So this afternoon, I'll try my best po nga maihatag ha iyo ang mga updates kung ano na po ang mga naibulig ni DOLE han aton mga siring pa mulupyo or mga kliyente din hiha Eastern Visayas. So titigangan ko po for this afternoon, I'll be sharing with you ang amon po accomplishments han DOLE Region 8 as of November 15. So it is our accomplishment from January to November 15 of this year. So, waray pa po kasi namon ka-consolidate and the other half in November. So, I'll be giving you the latest figures that we have as of November 15 nga accomplishment ni DOLE. So, we would like, of course, we would like to be transparent. So, that's why po, gusto naman i-share iyo kung anon mga nahimo na ni DOLE, sulod na sa katuig. Of course, may dapat kita 1 month and 15 days nga igsusulod dito at amon accomplishment. But for this afternoon, allow us to share how far we've come in terms of delivering our targets for this year. So titikangan ko po under our organizational outcome 1 or amon sinisiring nga programs under employability of workers and competitiveness of MSMEs. Siring pa ang DOLE kasi ging pa panginano talaga naton kung papaano naton ma-enhance ang employability of our workers
din niya Region 8. Well, of course, nationwide din niya, pero what I will be sharing to you this afternoon, andin nila po in Region 8. So, first program nga akong gusto i-share kayo is about the Special Program for Employment of Students or SPES. So, hindi din naghapon ni bago iyo kung kamo in familiar sinisiri nga summer job, amo po init programa ni DOLE. Ang pinakangarahan programa is SPES or Special Program for Employment of Students. So, ini nga programa naton i-implement ni DOLE every summer or Christmas break. So, may na po kita 3,382 nga mga youth beneficiaries nga naka-availhan aton SPES program. So, this is in partnership with the different LGUs here in Region 8. So, we are thankful to them kay every year talaga na kikig-partner hira. Kasi po, ang atong sweldo or paghatagan stipend, may counterparty LGU nga ni DOLE. So, we are thankful to all the LGUs who siring pa supported us or who, kumbaga, nag-implement gihapon ng SPES for this year. So, that is equivalent to 13.9 million nga amount nga aton na ihatag work nga assistance dito ang ato ng SPES beneficiaries all over Region 8. So, kung makikita po ninyo yung screen, para nagkikita ha TV, naman lang ito target is 2,073, but we exceeded it. Kami-adik ng 3,382 nga beneficiaries, and that is equivalent to 163 accomplishment rate. So, nalagpasan pa nato ng aton target, and we are thankful to that. May edad kita iba itong LGUs nga, bisan manuray na kami gihapon igka-counterpart tungod nga gusto gihapon nila and they believe in the benefit of the program nagi-implement nila sometimes 100% kinso shoulder nila and stipend and bata. So for this year we are glad nga we have exceeded our target. We have 163% accomplishment rate for SPES program. So next year abangan po niyo kung kamo in youth beneficiaries siring pa mag-abang-abang kamo hit mga post hit aton mga LGUs kasi po ini nga program it pag-recruit hit mga beneficiaries aadto po ini ha LGUs or ha peso, specifically the peso office. So diri na po ini naagi kan DOLE. So para diri ka muna mag-iniha-iha if you want to be a SPES, if you want to avail of this SPES program, syempre may dakita hini mga requirements or qualifications. Ngahin, siring pa limited man gihapon budget nga naabot, so limited po ini its slots. So on a first come, first serve basis, it pag-implement hini gihapon ni hit amon partner which is the LGU. So diri po talaga nga tanan nga naga-apply nakukuha kay madepende la kung pira la ka slots gihapon it mahatag haira. So that is how it goes po for our SPES program, considering that we have limited funds for this program. So, for as long as ma-qualify ka mo, may income requirement gihapon po ining aton program nga SPES. So, this is for the poor but deserving students. So, parang ito talaga mga nagkikinahanglan. So, if you believe that you don't need to be augmented financially, ayaw nala po ka mo apply, give chance to others, those who deserve the assistance. So, ayan, 13.9 million for 2024. That's our financial accomplishment para nga aton SPES program. So, ini para inihan mga stipend han kabataan. So, yan. Makatugitan aton sunod nga program which is a Job Start Philippines program. Usa gihapon niya nga employment facilitation program ni DOLE which is relatively new. Kumbaga hangatanan nga employment facilitation program ni DOLE. This is the pinaka burubag upa kaysa SPES. So, which has been here for decades na po. Pero nakalikada ang aton SPES program. So, yun. So, naton Job Start, we have assisted 84 youth beneficiaries with full cycle employment training. So, inihiya, mapapansin niyo kay hamubo because diri po kasi nga tanan nga LGU makakag-implement it Job Start. So, may adala po kung hinula it qualified. So, for Region 8, we only have one LGU nga pwede makag-implement ang Job Start which is the LGU Tacloban City. So, we actually have a target only of 60 youth beneficiaries but still we also naglapos gihapon kita na-hit naton, we even exceeded our target. May kita 84 youth beneficiaries of Tacloban nga aton
na buligan through this Jumpstart Philippines program. And we have 1.6 million amount dispersed para hininga aton programa ang Jumpstart. So, may naghihapon kita 140% nga accomplishment rate para hininga aton Jumpstart Philippines program. I hope ita aton liwat masunod nga tuig ano, magkamay ada lagi hapon kita Jumpstart nga program din nga Region 8, and we even hope nga madugangan it aton LGU nga pwede makag-implement in Jumpstart Philippines program. Siyempre, ato nito intention para mas damo gihapon nga mga kabataan at risk youth ang maka-avail hini nga aton Jumpstart Philippines program. So ayan, number 3 on my list, may daghapon kita ang sinisiring natin nga Government Internship Program or the GIP. So may ada kita 3,558 nga mga youth beneficiaries nga naka-avail internship through this program, the GIP. So ini nga aton mga interns tatagan inihira naton itira stipend. So it amounted to 135 million as of November 15, 2024. So wala kita hini-target because this program po, ang GIP, it is demand driven. So madepende gihapon kung ano lat available nga funds nga pwede naton gamiton para hit GIP. So, there you go. May nakita 3,558 GIP beneficiaries as of November 15. So, that is equivalent to 135 million amount of assistance nga aton or amount disbursed for the GIP. So, damo actually nato naging GIP and it is rin pa one of the programs of DOLE nga nakakabulig good ditohan aton mga youth. Especially ditohan karuyag magkamayadahin experience sa government service because they want to pursue a career in the government, either local government or a national agency. So kung may plano ka or gusto mo makasulod government or a public service, the GIP program is good para makagain ka mo internship experience para mabaro ka mo kung ginaano pagtrabaho government setup. So, yan. Next, we have also our labor market information or LMI. So, ining LMI, amo ini amon program kundi an aton mga beneficiaries or an aton mga kliyente, nakaka-gain information about our labor market. So, we have 37,354 individuals reached with our labor market information. So, that is 141% accomplishment against our target nga 26,400. So, iniamoy nin kung nagkakandak kami mga seminar or may mga visit sa amon office, pag-access in mga labor market information or any materials. So, that goes to our LMI nga programa. So, ayan. Next, makadiliwat po kitahan ato ikaduha nga outcome. So, kumbaga clustering at amon mga programs, may nakita sinisiring nga protection to workers' rights and maintenance of industrial peace. So, aaninin po nga outcome na suludan aton enforcement and aton mga balaod, labor laws and policies. So, number 1 dida an aton labor inspection program. So, an aton labor inspection program, may ada nakita hito 708 private establishments inspected as of November 15. Ang aton lapo hito target is 645 for this year. So, kung mapapansin niyo humabubo, it's because di rin nga tanan nga establishments gin sa subject naton for inspection. Kung below 10 employees ang nai-employ ni establishment, di rin na po hira gin sa subject to inspection, aton na hirait aton technical and advisory visit. So, for labor inspection program, may nakita 708 establishments nga na-inspect for this year. So, kapag kaya na po, I believe, human na kami hitamon inspection program. So, waray na inspection nga ginkakandak ng amon mga inspectors except kung maeda po mga complaint. Syempre, in the spirit of Christmas, para ma-avoid naton ito nga mga kailangan i-avoid. So, waray po kami routine inspection nga ginkakandak tapos na po. Actually, we already hit our target. Pero, once po may na complain, that's the only time nga nagpapadara hidolihin inspector haos nga establishment. So, ayan po.
110% accomplishment rate for our labor inspection program. So, yan. Kudos to all our labor inspectors, our hardworking inspectors for these accomplishments, siring paira ini accomplishment because they're the ones nga talaga nasudoy na kadto nabisitahan aton ng establishments gimpapanginano kung na-comply gudirahan aton mga labor standards and our occupational safety and health standards. So there will be a long list nga kikitaon ni inspector kung an aton establishment compliant ba inhira. So once nahuman ng inspection, they will be given a copy han ira findings para i-comply ito nira. So, di rigad man hiya masing pag-inspect, diretso punish. It's not that way po. Basta po nag-i-inspect DOLE, i-inform ang establishment kung ano ang findings para kung ano ang iya waray pa ka-comply, i-comply niya. Tatagan nirahin period to correct those deficiencies or violations. Deficiencies, kung para di rin bugat pamatiin ng violation, may adhera correction period para i-comply ang ira mga findings ni labor inspector. So, if within that time, kung di rin nagsasayop, they're given 10 days or 5 days, 5 or 10 days nga correction period. Within that period po, kung di rin mag-comply, that's the only time nga nagra-ripen into a case an aton ang findings nagiging kuan hiya labor standards case. So para diri na umabot hito nga punto, we urge our employers nga nakakarawat hin notice of results and inspection nga i-comply na kung ano man an aadtuha findings. So yun, do not wait pa po nga ipatawag pa kamo maging kaso na hiya kasi it's a different process na. Kumbaga, mauupmay na nagud hiya, madadakit na hiya as case. So it will be recorded na as a labor standards case against your establishment. So yan. So after the labor inspection program, still also under our organizational outcome 2, an aton single entry approach program or the SENA. So, aton SENA program, may ada kita 5, yan nga tuig po as of November 15. May ada kita 589 requests for assistance nga nakarawat through our SENA program. Nga na-dispose gihapon. So, RFA la po naton term, request for assistance, kasi aton SENA nga program, diri po hiya case. So, kumbaga, worker nga may ada problema sa trabaho, mapabulig hiya kan DOLE, mapa-assist. That's why request for assistance. Kung na niya problema la is waray kahatag an niya sigun ta may underpayment of wages or waray payment ang 13th month pay for example. So pwede dito niya magpabulig hiya kan DOLE. Hidole papatawag la ito niya representative and employer pag settle la. So yun, it will not become a case. So, waray ito hiya docket, nga masiri nga may docketed ka mo as may daka mo case. So, diri po. So, under the SENA program, it is recorded as a request for assistance. So, yun. May ada kita 87% settlement rate as of November 15, and aton po hini-target is 70%. So, medyo, for us, it is already high settlement rate. Karo signon, ang mga napabulig haamon, pagpapatawag namon hanira employer, kumbaga, hitaas ang settlement rate. Karo signon, ito mismo nga, takna nga ipapatawag irahan amon, SENA desk officer, siring pa nagkakamay adhin amicable settlement. So, we have 87% nga settlement rate, haaton po, single entry approach program or SENA. So, siring pa din amon tagline problema sa trabaho, isena mo. So, diri la po aliwat angay mag worry an aton mga establishments if ever nakakakarawat po kamo notice of mandatory conference under the SENA kasi diri man po ito ya kaso. So, do not worry po for as long as makadto kamo i-comply niyo kung ano po ang ginpapa-comply ni hearing desk officer or shadow. So next, we also have sinisiring po namon nga labor and employment education seminars or LEAS. So inihiya nga program ni DOLE, amoy nian kundiin kami nagkakonduktin mga seminars. So na siring pa an amon 7 field offices, they conduct various seminars para po
pag-educate dito kan aton mga clients and our stakeholders. So may ada kita sinisiring LHP or productivity trainings gihapon nasulod dinhi para for the may gihapon kita sinisiring continuing labor education seminars or class nga under gihapon ini usa pa nga component at least an aton labor education for graduating students. So ini hidole diri la po hiya kutob pag-enforce of course magtitikang gihapon kami hit pag-educate pagpasabot hit aton mga employers, hit aton mga workers kung ano't ira mga katungod, kung ano liwatan ira mga responsibilidad. So before we enforce anything, we educate them. So amo po inin among programa kundiin gina-educate naton, gino-orient naton ang aton mga kliyente, aton mga stakeholders, employers, workers, even students nasulod po dinhi. So sugad po ini liwat ka importante ini nga among program. So may kita 13,666 nga mga seminars. May kita guti lang sayo pa no ining aton 13,666. These are the individuals nga nag-attend po han aton seminars. So, dirin hiya seminars conducted. We have a typographical, may dala po kita error didihan aton slide. They are the beneficiaries or the clients nga nag-attend han aton seminars nga gin-conduct. So, we have a target of 13,065. So, we have an accomplishment of 105%. So, sugadan aton accomplishment halis. So, makatuliwat kitahan aton sunod nga program which is the technical and advisory visit. So na-mention ko po ini kanina labor inspection program, ang mga diri may inspect nga mga establishments employing below 10 workers. So amo inihiraan giging subject or magiging target pohan aton tab. So 4,532 nga mga micro establishments an aton natagan hin technical advisory services. So, an aton hito target is 4,869. May dapat kami ginahahabol nga 7%. So, probably by November 30, I believe, na-achieve na po ininamon nga amon target. So, but as of November 15, may dapat po kami 4,532 nga micro-establishments nga nataganhin technical advisory services. Mapakya na kamo ano nga technical advisory services. So, this is the time nga Hidole mismo po ang nag-i-invite mga micro-establishments para umattend hinusa nga TAV session. So, in this session, Hidole, namon mga labor inspectors and assistant labor inspectors magkakandakin mga orientations para makasabot ini nga aton mga micro-establishments kung ano ang ira mga angay i-comply as a private establishment. So, may daghihapon po ito the workshop, makikita nira kung ano ang ira mga dapat i-comply. So, mag-a-assessment ito hira, self-assessment ang ira kumpanya, kung ano na ang ira mga nakukumply, ngahin kung ano ang diri pa nira nakukumply. So, during hini nga TAV session, actually, it is important nga ma-attend ko ng aton mga micro-establishments. Kaya during a TAV session, di na po masasabtan, kung hain ka mo nga area, may kakulangan. Kung hain ka mo nga area, nangangailangan himbulig, that's why nga diri ka mo nakaka-comply. So, amo ito dito, nasulod po technical advisory services ni DOLE. So, within a period of 3 months after haniyo pag himohan action plan during the TAV session, kasi papahimuon po anaton mga establishment in action plan para makakumply hirahan ira diri pa na makukumply nga requirement. So, for example, diri pa hira nakakaghatag in overtime pay. So, may da ito po mga action plan nga dapat himuon ang micro-establishment which will be monitored ni DOLE within 3 months. So, after 3 months, siring pasusuktan ka mo kan you promise ngan kung makakomply na ka mo, syempre that's kumbaga good indicator hiya kasi magiging compliant na ka mo hangatan na labor hangatan na requirement naging aaro ni DOLE. And
syempre, benefit gihapon niyo as an establishment, ngahin, benefit gihapon han aton mga workers nga iyo gin-employ. So, that is our technical and advisory visit. So, kung waray pa po kamo hindi maka-attend in the next year, kung i-invite po kamo ni DOLE, maka-receive nga ni po kamo ng invitation for a tab session, please don't say no. Kasi iniya, libre laman po ini ang aton tab session and it is to your advantage. Para makasabot kamo, paano man niyo makukumply ang iyo mga diri na kukumply ng labor standards. So, makakasabot kamo nga, susugad lang ay kailangan makasabot ka mo. You just have to be well-informed para marab ka mo hit iyo obligations as an employer. So, yun. That is for TAV. Next liwat, usap ang aton programa under the Organizational Outcome 2 is an aton sinisiri nga Workers Organization and Development Program or WOODP. So, iniliwat hiya para liwatin aton mga unionized establishments. So, hidole damo an iya klasihin kliyente. Nagtikang kita naton oowan, may ida kita estudyante, may ada mga graduate na, may ada liwat andiri pa nakakatrabaho. So, yun. Iniliwat nga aton would be ang target client hini naton isa naton mga unionized establishment. Aton mga organized establishment. At may ada mga sinisiri nga union. So, may nakimiton target po nga 200 union members or officers nga dapat matrain. So for this year, we have a target of 200 and we have exceeded it. May nakita 256 nga mga union officers and members nga natagan naton in training. So may nakita 425,000 nga naihatag nga assistance ini haira through the conduct of trainings. So, importante kasi po ang training para aton mga unions. Siyempre, ini nga training, it's meant to siring pa, mas mapaupay pa ang era union, mas maging harmonized ang era relations with their, with the management. So, gin-educate hira continuously ni DOLE, paano pa nira may improve it era union. So, para mas makabulig gihapon hira, nga pag-maintain aton sinigsiri nga industrial peace din niya Region 8. Karoy sigon waray samok, waray mga strike. So that is what we call the industrial peace. Parahan aton mga para in layman's term para maintindihan niyo. So ini nga aton would be or Workers Organization and Development Program, it also plays siring pa an important role para mapanatili naton an industrial peace din niya Region 8. So far, we are generally peaceful din niya Region 8. Waray po kita ito sinisiring nga mga strike, mga samok. So, you know what I mean po. So, thanks to our would-be, ngahin, syempre naton hini talaga na-coordinate kita hini aton mga unionized establishments. Ngayon, gibubuligan gihapon kita sometimes ni peso kung nagkakandak kitahin mga would-be trainings. So, ayan. Nga dinaliwat kita po aton last nga outcome or cluster aton program an aton outcome 3, social protection of vulnerable workers. So, amoy niyan aani po nakasulod aton siring paduha nga pinakasikat nga programa ni DOLE. So, maaram na kamutak ng tutukoy. First is aton DOLE Integrated Livelihood Program or DILP or aton gihap sinitanay tinatawag nga kabuhayan program. So, amoy niyan programa kundi naglahatag hidolehin livelihood assistance didtuhan aton mga beneficiaries in the informal sector. So, may ada kita 7,212 nga beneficiaries in Region 8 nga nakakarawatin livelihood assistance. So, pwede ito naging mga materials, equipment, siring pa para makag-start hirahan ira mga negosyo. So, ang ato nito target is 7,489. We have pamati ko nagbaliktad po ining aton material so we have actually 128% pamati ko nagkabaliktad ang aton target nga nan aton accomplishment, but in the financial side
we have actually disbursed 169 million for our Kabuhayan Program or DILP. So, sugad po kadamo ang aton beneficiaries for our Kabuhayan Program, ang aton sinisiring nga livelihood program. So, ini nagpapadayon inihiya every year nga aton program. Mas damo po ay niya nabubuligan para ngadtuhan mga karuyag magnegosyo, karuyag magdikangan era negosyo. So, ayan. And syempre, and last but not the least, ang aton po tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers or ang aton pinaka sikat nga program na aton tupad program. So, we have 241,187 beneficiaries provided with emergency employment assistance. So, that is as of November 15. Madudugangan pa po ini kay may dapakita waray talaga hi-record gida nga aton mga accomplishment. So, that is equivalent po to 1.4 billion nga amount of assistance nga naihatag naton hini nga 241,000 nga mga beneficiaries all over Region 8. So, sugad na po kadako an aton na bulig na naibulig parahan aton mga disadvantaged, displaced workers, marginalized workers through the TUPAD program. So, with these accomplishments, nagpapasalamat po kami han aton iba-iba nga mga partners. Of course, first of all, an aton mga 7 field offices, North Leyte Field Office headed by Engineer Emmanuel de la Cruz, West Leyte Field Office headed by Mr. Roselito Iganya, ang didiliwat Southern Leyte Field Office adahi Ma'am Eden Ligaya Y. Golong, going to Biliran Field Office headed by Sir Francisco A. Segovia Jr. So, syempre, may daliwat kita Samar. Ang aton Samar Field Office headed by Engineer Alexis Azar Abelyar, Eastern Samar Field Office pinapapangunahan ni Ma'am Salvacion A. Yepes, and an aton Northern Samar Field Office headed by Engineer Primo N. Guarin. So, thank you so much po hining aton mga field offices kay hiragod ini mga aton mga implementers. Of course, nagpapasalamat kita na aton mga partner LGUs and peso offices. Kay siring pa dako gihapinit irabulig DOLE in terms of implementing our programs and services. So, amo po ito naton mga naging accomplishment ang Department of Labor and Employment Region 8 as of November 15. So, mabalik po kita natong programa. We will just break for some advertisements. Ikaw ba ay may problema sa trabaho? Isena mo na! Ang SENA o Single Entry Approach ay isang programa ng Department of Labor and Employment na nagbibigay ng mabilis at walang kinikilingang pag-aayos ng problema sa trabaho sa pamamagitan ng 30-day conciliation mediation procedure. Sa bisa ng RA 10396 at Department Order 151 Series of 2016, nagkaroon ng mga Single Entry Assistance Desks sa bawat regional office ng DOLE. Alam nyo ba na sa SENA, ang mga hinaing ay hindi itinuturing na kaso? Pinakikinggan ang parehong panig ng empleyado at employer upang makarating sa isang maayos at voluntaryong kasunduan. Magtungo lamang sa pinakamalapit na opisina ng DOLE para makapaghain ng request for assistance. Pwede ka ring makapag-file online sa sena.dole.gov.ph. Siguraduhin tama at kumpleto ang iyong mga impormasyon at hintayin ang tawag ng DOLE para sa susunod na mga hakbang. Tandaan, pag may problema sa trabaho, isena mo! Isa ka rin ba sa mga empleyadong nag-aabang sa 13th month pay? Tara at alamin natin ang mga importanteng impormasyon tungkol sa 13th month pay. Ayon sa Presidential Decree No. 851, ang 13th month pay ay obligasyong dapat ibigay ng employer sa kanyang mga empleyado nang hindi lalagpas sa December 24 ng kada taon. Ang halaga nito ay katumbas sa 1/12 o 1/12 ng kabuang kinita ng empleyado sa loob ng isang taon. Kahit hindi ka pa regular, basta nakapagtrabaho ka ng hindi bababa sa isang buwan, deserve mo ang 13th month pay. Alam niyo ba na ang lahat ng private employers ay kailangang magsumite sa DOLE ng Report of Compliance sa 13th month pay not later than January 15 taon-taon? Laging tandaan, ang 13th month pay ay iyong karapatan at hindi pwedeng ipagpaliban dahil hindi okay kung walang 13th month pay.
Hi! Ako si Angelica, SPES Beneficiary. Alam niyo ba na malaking tulong para sa tulad kong estudyante ang Special Program for Employment of Student o SPES? Dahil sa SPES, nabibigyan ako ng pagkakataon na makapag-ipon para sa aking pag-aaral sa pamamagitan ng pagtatrabaho tuwing summer o Christmas break. Madali lang maging SPES beneficiary. Sundin lang ang tamang proseso at aplikasyon at maging masipag kung pasado na sa temporary job employment ng DOLE at partner LGU. Ikaw, ano pang hinihintay mo? Apply na bilang SPES beneficiary. Huwag mahihiyang magtanong sa pinakamalapit na DOLE office para sa karagdagang impormasyon. Okay, nabalik kita din na aton programa Oras ng DOLE, dinhilagay hapon po ha FMR 100.7 and PRTV Tacloban, and of course, we are also live ha aton Facebook page DOLE Region 8. So kanina na ihatag ko po ang aton naging accomplishments ni DOLE Region 8 from January to November 15, 2024. So yan ang mga kaliliwat kita na aton iba pa nga updates. Kakulop nga actually kanina po ang Department of Labor and Employment through our Technical Support Services Division, nagkandak po kitahin capacity building for our sustainable livelihood development. So ini para inihan aton mga beneficiaries sa aton livelihood program. So nag-invite po kami han aton mga beneficiaries han livelihood and particularly aton mga group beneficiaries aton mga natagan hin livelihood under a group undertaking. So, dito po inigin conduct sa Hotel Alejandro, Tacloban City. It was attended by 80 participants. May nakita 80 nga mga beneficiaries from the different field offices or different provinces. So, iba-iba ni from all over Region 8, nag-invite kita. Atun mga nakakarawat na. Ongoing na era mga projects. So, nakadto ini of course ang aton Regional Director, Attorney Dax Villaruel, ang aton TSSD Chief, Mr. Virgilio Doroja Jr., ang aton Regional Livelihood Program Focal Person, Ma'am Gemma de la Cruz, and of course, nakatog hapon ang aton mga livelihood focal persons from the field offices, including our livelihood development specialists. So, aside ito han aton mga training participants nga mga livelihood beneficiaries. So, ang purpose po hindi nga aton training, of course, para mas siring pa ma-educate naton, ma-empower naton ang aton mga beneficiaries sa aton livelihood. So, for example, ang aton mga beneficiaries, may damanira ano mga negosyo. So that is why through this training, usay ni nga actually nga training nga ginkandak ni DOLE, gintutot doan hirapan nung ighandle an ira mga negosyo. So we invited actually speakers from the Regional Tripartite Wages and Productivity Board in the persons of Ma'am Assumpta Obsanga and Ma'am Josary Bacara. So hira ini ang naging main speakers han aton 2-day training. So if you are curious kung ano ang mga gintutduha ira, may dito hira dito mga topics nga gin-discuss on stock control, basic bookkeeping, and costing and pricing. So ito nga mga very important nga mga topics or mga siring pa dapat masabtan, mabaruan han aton mga beneficiaries, han aton mga associations. Actually, ang mga nag-attend po are representatives of Workers Association. So, amoy ito hira ang gimpantutuan ni Ma'am Shoni ngan Ma'am Josary from the RTWPB8. So, amoy niyan ira siring pa time para matutduan hira paano pa masusustain ang ira mga livelihood projects. So, dinhi nga gusto lalot naman na nag-inform nga naton DOLE may nakita sinisiring nga Sustainable Livelihood Framework. Kasi, siring pa diri man la kahatag-hatag hidole, livelihood assistance. Hihingip gihapon ni DOLE nga, ini nga mga projects, masustain. Diri hiya, basta-basta na lang mamamatay or malulugi, mawawara. Kasi, sayang po
pondohan gobyerno. So, amoy niyan effort ni DOLE, siring pa strategy ni DOLE para masustain han mga beneficiaries an ira mga projects nga tikang government. So, through the Sustainable Livelihood Framework, nag-e-enroll kita hito didahin aton mga demo projects. So, kumbaga, step by step, every stage, gina-assisteran naton inihirang aton mga group beneficiaries. Pero syempre, hakada tuig, may dala kita pinipili anay nga mga projects nga gini-enroll naton hini nga aton sinisiring nga Sustainable Livelihood Framework because siring ko pa gusto naton ma-sustain niran ira mga projects. Diri kay pagbalik ni DOLE pag-monitor waray na. So that is the essence hini nga aton SLF or Sustainable Livelihood Framework. That's why through this training hingip ni DOLE nga ma-empower, ma-educate ini nga at ma-equip ini nga aton mga group beneficiaries paano i-handle, paano padalagano ng ira mga negosyo nga ginhatag ni DOLE. So yun, I hope nakuha nira dapat mabaruan from our speakers paano ang basic bookkeeping. That is important para masisecure nira nga tanan well accounted for hanira negosyo. So yun, para mas maging productive po anira mga businesses or mga projects. So yun, amo to naton naging training Hotel Alejandro which started yesterday and matatapos yan nga adlaw. So yun, para liwatan naton may dapakita usang agin conduct gihapon na nga activity na hinauna ini kaysahan aton livelihood training an aton sinisiring regional assessment of child labor prevention and elimination program and GIP or government internship program. So nagkamay adak po hin regional assessment hini nga duha nga program didto Santa Rita Samar. Gin-invite liwat nato nan aton mga CLPEP and GIP focal persons and pati gihapon na naton mga GIP coordinators. So as I have said kanina, pagtikang ko pala hini nga aton episode yan nga kulo pa tungod nga matatapos na aton tuig. So this is now the time we entered now the period kung diin gina-assess naton an aton mga naging accomplishments. So during hini nga aton activity Santa Rita, dito ni raging present kung ano liwat ang naging accomplishment aton GIP ngahin CLPEP or Child Labor Prevention and Elimination Program. Nga syempre, assessment man hiya anong activity, diri lahi ako to pag-present an accomplishment. Restoryahan gihap ano pa ba anira dapat i-improve, ano anira dapat pa maging strategy para mas mapaupay pa ang pag-implement hit Child Labor Program ngahin GIP din niya Region 8. So nakatugi hapon ito aton very active OIC Regional Director Attorney Dax Villaruel and of course an aton TSSD Chief nga Sir Virgilio Doroja Jr. And of course an aton gihapon focal person Child Labor Program and Government Internship Program nga Mr. Wayne Luisito Velasco. So yun ginatendiran liwat po inihan 100 participants from the different provinces. So siring pa for this week since Monday, naging busy po talaga ang aton opisina para hiling aton mga back-to-back activities. So, iba-iba po nga training, iba-iba nga mga or participants ang nag-a-attend. So, ayan. Yan na may da po kami liwat mga reminders, para dito na aton mga private employers. Syempre, December na po. Na-mention ko kanina, December na. So, please, parahan aton mga private employers, you can now start paying or releasing or giving the 13th month pay parahan iyong mga workers or employees. So, per Presidential Decree 851, ang paghatag natin 13th month pay is not later than December 24 of every year. So, yan nga December 24, dapat po nahatag na niyo yung 13th month pay iyong mga empleyado. And, syempre, you have to submit also a report of compliance kung nakahatag na po kamuhan niyo 13th month pay nga to niyo mga empleyado. So, may daliwat po ito deadline ni DOLE. You have to submit the report of compliance on 13th month pay not later than January 15 next year. So, dapat pag January 15, makasubmit po kamong report sa DOLE
as proof nga nag-comply ka mohan 13th month pay. So ayan. And another reminder para ditohan aton mga private sector employers, of course, nag-agi na po on December 2, nag-take effect na po ang aton new minimum wage. So, ang aton minimum wage para han aton mga industry workers, may da kita 15 pesos nga increase starting December 2. So, nagtikang na po dapat ang December 2. So, ni-expect namon ang the first payroll, ma-adjust na po niyo ang wage rates sa iyong mga empleyado. So, yon. And para gihapon ang ato mga kasambahay, ang aton mga domestic workers, effective na gihapon po ang ira wage increase, monthly wage increase ng 500 pesos. So, please, ang aton reminder sa aton mga employers, please comply with our new minimum wage orders. So, ayan. Medyo nahuman na nato na nun aton mga dapat i-share. Oh yeah, may dapat kita usa. I-mention ko na lang may dapat kita Labor Advisory number 14 ngayon, which is post na gihapon ni naton na aton Facebook page. It was issued by our Secretary Bienvenido E. Laguesma last December 2. So this is all about the payment of wages for the special non-working days on December 8, December 24, December 31. So ito hiya naka-declare ito hiya as special non-working days or special holiday. So that is December 8, December 24, and December 31. So an aton liwat regular holiday amo ang December 25 and December 30. So siguro sunod ko po nga episode na atong programa Oras ang Dole, i-discuss taliwat kung ano ang magiging payment, anon mga rules ha pagbayad hinihit sweldo han aton mga workers kung masulod hira o diri. So ayan po, just look it up in our Facebook page DOLE Region 8, ini nga aton Labor Advisory number 14 para makita niyo ang mga specific details hini nga advisory. So hapag kaya na po dinhin na naton anay uutdo na natong programa. Damong salamat po han aton mga siring pa nagkikita or namamati hini nga aton program. And syempre abangan lagi hapon niyo an aton mga masunod pa nga episode. Siring pa mahuhuman na ituig, and we have a few episodes left for this year. So hopefully makabalik liwat kita dayon next year din hilagi hapon na FMR 100.7 and PRTV Tacloban. So, damo nga salamat po. Updi kami utro next week. Din hilagi hapon, hininga aton channel, FMR 100.7 and PRTV, and also live aton DOLE Region 8 nga Facebook page. And alas 3 pa ito, alas 3 ko to, alas 4 han kulop. So, ayan po, damo nga salamat. Inilagi hapon na niyo host, Norma Reyes Costimiano, Information Officer, han DOLE Region 8. So, damo nga salamat ngan maupay nga kulo pa iyang tanan. Iyon na bati an oras han Dole. Updi kami utro hausan na liwat nga episode nga puno ng impormasyon parte ha trabaho, mga katungod ngan obligasyon han mga obrero sugat man mga employers. Oras han Dole kada Biyernes alas 3 nga alas 4 hiton kulop. Dinhila ha FM Radio 100.7 ngan PRTV Tacloban.